वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,877 अरब रुपए है, जिसमें से 9,775 अरब रुपए इंटरेस्ट की अदायगी की जाएगी। 2,122 अरब रुपए दफाई ज़रूरियात के लिए फ़राहम किए जाएंगे। पेंशन के अखराजात के लिए 1,014 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। बिजली, गैस और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,363 अरब रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। बजट का था बड़ा शोर, निकला ये निचोड़। हुकूमत के पास तनख्वाहें और दिफाई बजट के लिए भी पैसे नहीं, उधार उठाकर यानी कर्ज लेकर कारोबार हुकूमत चलेगा। खालिस आमदनी सूद की वाजिब अदा रकम से भी कम होगी। वफाकी हुकूमत का 18,877 अरब रुपए का टैक्स बजट आ गया। बजट वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया। कर्जों पर सूद की अदायगियों के लिए 9,775 अरब, दिफा पर 2,122 अरब खर्च किए जाएंगे। पेंशन अदायगी सिविल हुकूमत के खराजात से भी बढ़ गई। हुकूमती खराजात 839 अरब जबकि पेंशन के लिए 1,014 अरब रुपए रखे गए हैं। तनख्वाहदार तबके पर 75 अरब रुपए का मजीद बोझ डाल दिया गया। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके की कुर्बानी कर दी। तनख्वाहदार तबके के लिए 5 टैक्स स्लैब मुतारिफ। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह दुगनी कर दी गई। सालाना 22 लाख रुपए तनख्वाह पर 30,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स और 10 लाख रुपए पर 15% इनकम टैक्स की तजवीज़। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर 1,80,000 रुपए फिक्स्ड टैक्स और 10 लाख पर 25% इनकम टैक्स लगेगा। पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 20 रुपए लीटर इजाफा होगा। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए फी लीटर हो जाएगी। गैर सियासी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफाकी बजट में बिजलियाँ गिरा दी। मोबाइल, इंपोर्टेड गाड़ियाँ, ब्रांडेड कपड़े, जूते और कालीन महंगे होंगे। लेदर मसनूआत, सीमेंट, स्टील, सिगरेट, चॉकलेट पर मजीद टैक्स लगेगा। प्लॉट, मकान और दुकान पर मजीद टैक्स की तैयारी। शीशे की मसनूआत पर दरामदी छूट खत्म। कागज़ की दरामद पर ड्यूटी में इजाफा। गाड़ियों पर कीमत के तनासुब से टैक्स लगाया जाएगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ तनख्वाहें 25% तक बढ़ेंगी। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होगा। 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 22% बढ़ेंगी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा होगा। कम से कम माहाना तनख्वाह 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये कर दी गई। वज़ीर ख़जाना का पेंशन निज़ाम में इस्लाहात लाने का ऐलान। कहा अगली 3 दहाइयों में पेंशन अखराजात में कमी आएगी। इनकम टैक्स छूट 6 लाख रुपए तक की आमदन पर बरकरार रखने की तजवीज़ है और ये भी तजवीज़ है कि तनख्वाहदार तबके में मैक्सिमम टैक्स स्लैब में इजाफा ना किया जाए। मौजूदा कानून में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए होल्डिंग की मुद्दत की बुनियाद पर सिक्योरिटीज़ पर कैपिटल गेंस टैक्स लगाया जाता है। कैपिटल गेंस पर टैक्स निज़ाम को तब्दील किया जा रहा है। 1 जुलाई 2024 के बाद होल्डिंग की मुद्दत से कतई नज़र फाइलर्स के लिए 15%, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब्स के तहत टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ है। 1 जुलाई से फाइलर्स के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% होगा। नॉन फाइलर्स के लिए मुख्तलिफ स्लैब के तहत कैपिटल गेन टैक्स की शरह 45% मुकर्रर। फाइलर, नॉन फाइलर और ताख़ीर से रिटर्न जमा कराने पर 3 मुख्तलिफ रेट्स होंगे। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़। नॉन फाइलर, रिटेलर्स और होल सेलर्स पर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। वफाकी हुकूमत का मौशी इस्लाहात लाने का ऐलान। हुकूमत का तमाम खाली असामियों को ख़त्म करने और बाज़ महकमों के खात्मे का फैसला। PWD के महकमे को बंद करने का ऐलान। PIA की निजकारी होगी। मुल्क के 6 बड़े हवाई अड्डों को आउटसोर्स किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फंड में 27% इजाफा तजवीज़। रवा माली साल महंगाई में इजाफे की शरह का हदफ 12% मुकर्रर। अपोजिशन अरकान के बजट नामंजूर के नारे। हुकूमत के पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात बेसूद रहे। बजट इजलास में पीपल्स पार्टी की हाज़िरी बराए नाम रही। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 4 अरकान गुलाम मुस्तफ़ा शाह,
خورشید شاہ، نوید قمر اور اعجاز جاکھرانی شریک ہوئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بجٹ اجلاس میں شرکت کے لیے نہ آئے۔ پنجاب میں تنخواہیں وفاقی بجٹ کے مطابق بڑھیں گی۔ پنجاب حکومت کل 5,390 ارب روپے کا بجٹ پیش کرے گی۔ این ایف سی کی مد میں 3,700 ارب ملنے کا تخمینہ، تنخواہوں کے مد میں 597 ارب، پینشن کے مد میں 447 ارب مختص، آمدن کا تخمینہ 1,000۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ وفاقی بجٹ میں بلوچستان کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ صوبے کے کئی منصوبے بجٹ میں دوبارہ شامل کیے گئے۔ بلوچستان کا عوام دوست بجٹ تیار کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ہم کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ عام آدمی کے اوپر تو بجلی کی قیمت بڑھا کر، گیس کی قیمت بڑھا کر ٹیکس لگا دیتے ہیں، وہ 13 14 قسم کے سرکاری ٹیکس ہوتے ہیں جو ایک بل میں کبھی ایک دفعہ سے لگے ہوتے ہیں، اگلے بل میں دوسرا ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، تیسرے بل میں تیسرا ٹیکس لگا ہوتا ہے، ایک ٹیکس کے اندر 3 ٹیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو سمجھ میں ہی نہ آیا کہ وہ کتنا ٹیکس اس طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ انڈائریکٹ ٹیکسوں کی صورت میں ہم ادائیگی کر رہے ہیں، غریب آدمی، مڈل کلاس آدمی ادا کر رہا ہے، اور پھر سیلز ٹیکس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم اضافہ کر دیں گے، اور جن چیزوں پہ نہیں لگا ہوا یعنی اینڈ یوزر کو مارے جاؤ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی حکومت پر کڑی تنقید، بولے بڑے جاگیردار صنعت کار ٹیکس نیٹ میں نہیں، ایف بی آر دولت مندوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے میں ناکام ہے، تنخواہ، بجلی، گیس بلوں اور پیٹرول پر ٹیکس لینا کیا کمال ہے۔ تنخواہ دار طبقے نے 326 ارب روپے ٹیکس دیا، تاجروں اور صنعت کاروں نے صرف 86 ارب روپے ٹیکس دیا۔ غریب طبقے کو نچوڑنا آئی ایم ایف کا بجٹ ہے۔ پارلیمنٹ میں قانون سازی کا عمل سست روی کا شکار، قومی اسمبلی کے اب تک 23 دن اجلاس ہوئے، دورانیہ 66.5 گھنٹے رہا۔ وزیر اعظم صرف 2 اجلاسوں میں شریک ہوئے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی اجلاس میں شرکت 88% رہی۔ 310 میں سے 159 ارکان نے متحرک انداز میں کارروائی میں حصہ لیا۔ قومی اسمبلی کے 100 دن پر فافن نے رپورٹ جاری کر دی۔ ڈاکٹرز، طبی عملے، نرسز کی بائیو میٹرک حاضری لگے گی۔ جعلی ادویات فروخت کرنے والوں کو جرمانے، قید کی سزائیں سنانے کا فیصلہ۔ ملوث افراد کو کاروبار سیل کرنے کی سزائیں دی جائیں گی۔ جعلی دوائی پر محکمہ صحت کا متعلقہ افسر بھی ذمہ دار ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب کو غیر معیاری ادویات سے پاک کرنے کے پروگرام کی منظوری۔ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کا قائد اعظم ہیلتھ ٹاور تعمیر کرنے کا اعلان۔ ہیلتھ ٹاور میں اسپتالوں کے علاوہ میڈیکل یونیورسٹی، نرسنگ یونیورسٹی، لیبارٹریز اور امراض کی تشخیص کے مراکز قائم ہوں گے۔ شہباز شریف کا ملک میں پولیو کے نئے کیس سامنے آنے پر شدید تشویش کا اظہار، کہا ملک سے پولیو کے مکمل خاتمے کو یقینی بنائیں گے۔ لاہور میں ٹریفک ریسپانس یونٹ قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ٹریفک ریسپانس یونٹ بائک کا معائنہ۔ ٹریفک جام کی صورت میں پبلک ایڈریس کے ذریعے میسج کا بھی مشاہدہ کیا۔ مریم نواز نے شہر میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ ٹریفک کی روانی میں حائل ریڑیاں ہٹانے کا فیصلہ، متبادل جگہ فراہم کرنے کی ہدایت۔ وفاقی دارالحکومت کو خوبصورت بنانے کا منصوبہ، اسلام آباد کی بیوٹیفیکیشن پلان میں تاخیر پر وزیر داخلہ برہم۔ محسن نقوی نے ممبر ماحولیات سی ڈی اے کو عہدے سے ہٹا دیا، کہتے ہیں کام میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں، کام نہ کرنے والے افسران کی ٹیم میں کوئی جگہ نہیں۔ لکی مروت میں بارودی سرنگ دھماکے میں شہید ہونے والے اہلکار آبائی علاقوں میں سپرد خاک۔ صوبے دار میجر محمد نذیر شہید اسکردو، لانس نائک محمد انور شہید گانچھے میں اسود خاک، لانس نائک حسین علی شہید کی غزر اور سپاہی اسد اللہ شہید کی ملتان میں تدفین کی گئی۔ سپاہی منظور حسین شہید کو گلگت اور سپاہی راشد محمود شہید کو راولپنڈی میں سپرد خاک کیا گیا۔
कोयटा में ज़ेर इलाज कॉन्गो वायरस का मरीज दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले मरीज का ताल्लुक कला सैफुल्ला से था। रवां साल कॉन्गो वायरस के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। गजा में जंग बंदी की कोशिशों पर इसराइल की हठधर्मी बरकरार। 24 घंटे में मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की मकबूजा मगरबी किनारे में छापा मार कार्रवाइयाँ। वहशियाना फायरिंग के वाक़यात में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक 37,160 फलस्तीनी शहीद हो चुके। पंजाब की तालिबात का वजीफा प्रोग्राम। हुकूमत गैर मुल्की ग्रांट से तालिबात को माहाना वजीफा देगी। तालिबात को सालाना वजीफे देने के लिए 6 अरब मुख्तस होंगे। स्कूलों में 100% हाजिरी यकीनी बनाने के लिए रकम दी जाएगी। ईद करीब आने पर मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। व्यापारियों का मुंह मांगे दाम वसूल करने पर इसरार। मनपसंद कुर्बानी का जानवर खरीदने का मिशन इम्तिहान बन गया। लाहौर में देसी बकरे की कीमतें आसमान को छू गईं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा। मोहसिन नकवी का काम बंद होने पर इजहार नाराज़ी। 24 घंटे काम करने का हुक्म। कहा तेज रफ्तार काम के बायस मेगा प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल किया जाए। बच्चों से मुशक्कत तल्ख हकीकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर की हौसला शिकनी करना और बच्चों को तालीम के हसूल के मसावी हकूक दिलाना है। चाहत फतेह अली खान का वायरल गाना अख लड़ी बदो बदी कोरिया में भी छा गया। मारूफ कोरियन पॉप सिंगर्स अख लड़ी बदो बदी पर रील बनाकर ट्रेंड का हिस्सा बन गए। कोरिया के गुलकारों के मुख्तसर वीडियो पर लिपसिंग की वीडियो भी वायरल।